रोजगार विषय कौन सी जिन लिखु ना एमती कले रोजगार हम एमती कले आम पैसा आपंकर द्विगुणा हो गाइडलाइन की भायोलेट करुच्ची तेणु से सस्पेंड हो गोटे मनीष एत ऊपर को उठिला परे आज हूँ मु पूरा तल को खसी समस्त आउ गोटे कथा कहूँ बर्तमान पासवर्ड आईडी पासवर्ड एटा समस्ते मन रखु मन रहूना लेखिक डायरी लिखु जय जगन्नाथ समस्त ओडावासी को संजय एंटरटेनमेंट को समस्त को स्वागत जनाऊे तो आज मो पाखे आसी जड़े भाई पहुंचते बालेश्वर रु 35-40 किलोमीटर दूर आसते चलो तो कथा भाई को ना जाना कहीं से आसती कौन प्रोब्लेम रही चलो दीपद आम कथा समस्ते स्किप न करके शेष पर्यटन देखो शिक्षणीय भिड रही है समस्त शेष पर्यटन देखा मोर अनुरोध भाई को परिचय चलते टे नहीं जावा भाई आपको आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत कौन कहे ओडावासी जय जगन्नाथ सांग मैंने आप ना टे ओडावासी आप समस्ते जानते डिके भाई बोली मना मोर सोशल मीडिया रे भी बहुत चैनल अच्छी कि देखो एत सब चैनल कला भी गोटे मनीष एत ऊपर को उठिला परे आज हूँ मु पूरा तल को खसी एबे सिना आपने देखुंत आज ए देखापी भी हूँ आपने से सुजोग पाई न था मुझे आसिक एत भांगी पड़ी सांग मैंने आज संजय भाई पाखे आसिक पहुँची भाई मोर कौन फेसबुक रे भूल थिला तो भाई मत बहुत माने कॉन्फिडेंस देइचंती भाई तुम नर्वस हुओनी गोटे सप्ताह टाइम लगे तुम चैनल ठीक हो मु निजे आज्ञा पूरा हारी माने टोटली मुंड दिमाग काम ही करना एत कष्ट मेहनत भाई आम बहुत मेहनत गोटे वीडियो करने केते मेहनत लगे केवल गोटे क्रिएटर ही बुझी पार आज मो टोटल जो मु भांगी पड़ी भाई हाथ मो आगो हाथ बढ़े आज भाई मत कॉन्फिडेंस देइचंती भाई तुम आराम से जमतिया काम करूल सेमतिया काम कर तुम दिन ना दिन पुणी जमतिया रेगुलर थिल सेमती पुणी निहाती आगू पुणी बढ़ तो फ्रेंड्स आप तो शुणिले डीके भाई जी की बालेश्वर आसते भाई तो जानी थे सी भी जन सोशल वर्कर लोक सेवा भी करती विथ वीडियो भी बनाते आप देखी भाई को तो तांकर छोट भूल थिला से जस्ट माने लोक मानक पाई से गोटे भल वीडियो बनईथिले से सोशल मीडिया को आसतु एवं किसी अर्निंग करंतु बोली एमती लेखिकी गोटे वीडियो बनईथिले जेटा कि कम्युनिटी गाइडलाइन की भायोलेट करुच्ची तेणु सेटा हूँ सस्पेंड हो रेस्ट्रिक्शन किसी लगी जाइए तो से आसी मुझे देखी भाई रिक्वेस्ट रिव्यू जड़े भाई करदे तो निहाती 7-8 दिन लगे रिपोर्ट आसापी रिपोर्ट आसला आम देखा भाई केते दिन लगुच वर्षे लगुच कि 5 मास लगुच कि 3 मास लगुच आम तार एक्शन नवा आम तार किसी लेखिकी आम पठेबा टेक्निकल टीम की हुए तो भाई निश्चित रूपे मुझे गारंटी दूसरी भाई निश्चित दिन ना दिन उठीज निश्चित रेस्ट्रिक्शन उठिज कहीं से किसी भूल कम करूना जस्ट एमती तो भूल मनीष मात्र ही भूल एमती हुए भाई जस्ट भूल होते सांघातिक भूल भी है उठीज तो आपण एति गोटे कथा कही रखुच्छी आपने वीडियो बनाऊँ गाइडलाइन जानतु आ समस्त को आउ गोटे कथा कहूँ बर्तमान पासवर्ड आईडी पासवर्ड एटा समस्ते मन रखु मन रहूना लेखिक डायरी लिखु रिकवर करवा काठिकर हो कहीं बर्तमान जो एआई होती थे जदि आपंकर यूट्यूब रो मेल पासवर्ड भूली जाऊँ थे मोबाइल हजि जाऊँ मोबाइल चोरी हो मोबाइल पानी पड़ जाऊँपर जब आप मेल रो पासवर्ड जानना तो रिकवर करवा भारी कष्ट हो जाऊँ से मेल आपड़ जो यूट्यूब सब्सक्राइबर थे 100 के कि आप रिकवर करवा सांघातिक हो जाऊँ क्या पाक जी यूट्यूब ऑफिस अच्छी ना फेसबुक ऑफिस अच्छी ओनली आप मन दुख करके केवल कांदे कारण आप परिश्रम करते गोटे सब्सक्राइबर बढ़िया आप केत जन को कही भाई सब्सक्राइब कर भाई आम नुआ नुआ करें भी कहीचु भाई मोर फॉलो करू मो वीडियो देखिबू आउ गोटे कथा मु आपन सहित मु शेयर करदे पई चाहूची तो देखंतु माने मोर ई प्रॉब्लम टा हितिला मु बहुत क्रिएटर को पाकु जाईची बहुत सोशल मीडिया जो माने यूज करंती मु समस्त को जाईची भाई को संजय भाई को पाकु आसी मते एत्ती की गर्व मते लागुची जे मु जे पाकु लोकन पाकु जाईची से माने जानि समय तो दबा दूसरा कथा सब जगह पैसा आज्ञा मागी छथि एका मो सहित ने एमती बहुत मो भाई भौणी माने अछंती समस्त को ई टाइप रे पैसा ही सब जगह मगाई किंतु आम संजय भाई आज गोटे प्रमाणित करदेला एबे भी हूँ मनीष पुणी आज्ञा अच्छी भाई हूँ देखो एबे सुधा भी मो पाखे भाई भौणी मैंने भाई पाख टाइम देकी आसुँच गोटे टंका आज्ञा सी कारी पाखु नियंतनी समस्त को सी बिना स्वार्थ हूँ हेल्प कर आज्ञा मत भी आहरी मो भाई मैंने भी अच्छा याठू बड़ कथा कौन ना कौन भाई ये आज्ञा सब हेल्प कर चलतु भगवान
ଆପଣ ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛୁ ଡିକେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସେ ଜଷ୍ଟ ଭୁଲ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେମିତିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ଆର୍ନିଂ କରିବେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ, ପଇସା ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ବା ମୁଁ ମେସେଜ କଲେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି, ସେଟା କହିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କଲେ ରୋଜଗାର ହବ, ଏମିତି କଲେ ଆମର ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯିବ, ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ, ଏମିତି କୌଣସି ଲେଖା ଦେଇକି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଇଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ମେସେଜ ବି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୋର ଏମିତିକା ରହିଛି LIC ରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ LIC ରେ 3 ବର୍ଷରେ 5 ଡବଲ ପଇସା ବହୁତ କରିଦେବି। ଜାଗାରେ ଭାଇ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁନିଆଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମାନେ ମିଡିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କମ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଟାଇମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ହିସାବରେ 2:42 ହେଲାଣି, 3ଟା ପାଖାପାଖି, 3ଟା ଯାକ ଭାଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେଟା ଲୋକ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ କେତେଟା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଲାଗି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମର ହଉଛି ଦିଲଦାର ମଣିଷଟିଏ। ମୁଁ ଏକା ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ, ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, କେବଳ ରବିବାରକୁ ନା ଭାଇଙ୍କର ବି କାମ ଦାମ ରହୁଛି, ସଣ୍ଡେକୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା କଲେ ନିଜ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଇଡି କି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କ୍ରିଏଟରଟେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କପିରାଇଟ୍ ଗୀତ ଟିକେ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫେସବୁକରେ, ଇନଷ୍ଟାରେ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରନ୍ତୁ, ଚଳିବ। ଫେସବୁକରେ ବାରମ୍ବାର କପିରାଇଟ୍ କଲେ ଲିମିଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ତେଣୁ ତାଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରେଡ୍ ବି ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଅପସନ୍ ଚାଲି ଆସିବ, ରେଡ୍ଟା ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡାସବୋର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ୱିକଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତଳକୁ ଅନେଇଦେବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମନିଟାଇଜେସନ୍। ଯଦି ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ରେଡ୍ ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଏଟା ବିପଦ ହେଇପାରେ। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ବିପଦ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍ନିଂ ସାର୍ ପଳେଇଗଲେ ତ ନିଜ ଉପରେ ତ ବିପଦ ହିଁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାମ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଉଛି ପଇସାଟା। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ପଳେଇଲା ତ ପଇସା ତ ଆସିବନି, ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ବିପଦ ହିଁ ଆସିବ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ହଁ, ମନ ଟିକେ ନିହାତି। ଦୁଃଖ ରହିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୀର ସୁସ୍ଥ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ନିଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ କରିବେ। ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଭ୍ୟୁ ହେଲାନି, ମୋର ଫଲୋଅର ବଢିଲେନି। ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଇନାହାନ୍ତି କାଲି ଭାଇରାଲ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ ହେବେ। ଏତିକି ମୋ କଥା ରଖିବେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କଥା। ଭାଇ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଠି ଯାଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନଟା। ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିଯିବ। ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଆମର ଅଛି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ହେବେନି। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଧରନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି, ମୁଁ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି। ଆଜି ଯାଉ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ ମେହସୁସ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟାଇମ କିଛି ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଣି ଯେମିତିକା ଥିଲା ପୁଣି ତାଠୁ ଆହୁରି ମୁଁ ବେଟର କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ, ନିଶ୍ଚୟ, ମତେ ବି ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜକୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତିକା କାମ କରୁଥିଲି ପୁଣି ଆହୁରି 2 ଡବଲ କାମ କରିବି ନା କଣ? ନିଶ୍ଚୟ, ସତୁରି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ। ଯାଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଆଜ୍ଞା, ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।